Alhamdulillah, my respected ulama ikram, elders and brothers. Make shukr, a lot of shukr to Allah subhanahu wa ta'ala that He has given us tawfiq and ability to perform the Faraid Salah wa Jama'ah. We know the virtues and we hear the virtues over and over again that a person performs namaz wa Jama'ah is 27 times more reward, 27 times more superior in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala than performing it individually. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita dari South Africa, Afrika Selatan, mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kita kesempatan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salat secara berjamaah ini kita dengar lagi dan lagi bahwa pahalanya ini lebih tinggi 27 derajat daripada salat yang dilaksanakan sendirian. Alhamdulillah, we also make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala that after giving us death, He has given us life and a chance again. Because sleep is a form of death. And we went to go sleep by the command of Allah subhanahu wa ta'ala. We got aram, we got rest by the command of Allah subhanahu wa ta'ala. And we woke up by the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So from this we can understand that everything happens by the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing happens without His permission. But today, unfortunately, when we wake up and we go to our business, when we go to our workplaces, and then once we are in our own environment, then we say it's my job, my money, my family, my business, my farm. So what Allah was doing all the time when we were sleeping, then now it became mine. So our tawakkul from Allah is changed and come into ours. Hadirin yang mulia, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah bangunkan kita kembali dari tidur kita. Karena sesungguhnya tidur ini adalah satu bentuk kematian yang kecil, miniatur mati yang namanya tidur ini. Dan kita tidur, kita laksanakan dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita istirahat, mungkin kita bermimpi, dan kemudian kita bangun lagi juga sama. Kita bangun kembali dengan menurut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan dengan adab-adab. Tapi sayangnya ketika kita mulai pergi bekerja, kemudian mulai mendapatkan penghasilan dari pekerjaan, kemudian timbul rasa memiliki, ini pekerjaan saya, ini penghasilan saya. Sehingga apa yang kita lakukan ketika kita tidur kemudian kita bangun, itu begitu kita tiba di tempat di mana suasana kehidupan manusia ini berubah, maka akhirnya perkataan kita pun juga berubah. So alhamdulillah, we also make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala that He has given us the wealth of Iman. And Iman, we know the kalima that is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But our ulama says this kalima has 24 letters. In this kalima there is 24 letters. That means La ilaha illallah 12 and Muhammadur Rasulullah 12. So if you join and combine these 12 and 12 letters will give us 24. So in a day, they say that they give example in a day is also 24 hours. So in this whole 24 hours, we need to bring La ilaha illallah and Muhammadur Rasulullah, so we can bring all the hukam and command of Allah in our lives according to the shown and Mubarak lifestyle of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita ini iman. Allah karuniakan kepada kita ini kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulama menjelaskan bahwa kalimat La ilaha illallah ini ada 12 huruf, dan Muhammadur Rasulullah juga 12 huruf. Jadi kalau 12 tambah 12 adalah 24. Maksud daripada kalimat ini, ulama menjelaskan bahwa bagaimana kehidupan kita sehari-hari dalam 24 jam mengikuti kalimat ini, yakni 24 jam dalam kehidupan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah,
So from this we can understand, my dear respected ulama ikram, elders and brothers, that Allah subhanahu wa ta'ala has created everything. And Allah ta'ala has created approximately 18,000 makhluqat, creations of Allah subhanahu wa ta'ala. And after Allah ta'ala created everything, Allah ta'ala is sustaining it, Allah ta'ala is looking after it, Allah ta'ala is giving rest to it, and Allah ta'ala is controlling everything. Hadirin yang mulia, dari kalimat ini kita dapat memahami bahwa sesungguhnya yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menciptakan lebih kurang 18.000 jenis makhluk. Allah ciptakan, kemudian Allah juga yang memelihara seluruh makhluk-makhluknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi seluruh makhluk-makhluknya. Tidak ada yang luput daripada pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, just to know that everything happens by the hukam of Allah subhanahu wa ta'ala, our elders, our ulama give us a story and narration of Hazrat Musa alayhi salam. Once Allah subhanahu wa ta'ala asked Hazrat Musa alayhi salam, "O Musa alayhi salam, what is in your hand?" So Musa alayhi salam should use that stick, that asa in his hand. So Musa alayhi salam gave different reasons, how different benefits, how it helps him, because he gave him approximately 7 to Allah subhanahu wa ta'ala, that he clear his pathway so he can walk easily. He herds the animals with it also, and he breaks the stones, whatever it comes in the way, he breaks it. It's like this. He gave several reasons what he used the asa for. So then Allah subhanahu wa ta'ala commanded Musa alayhi salam, "O Musa alayhi salam, throw your asa and throw it on the floor." So when Musa alayhi salam threw that asa on the floor, that same stick became a big serpent, big snake. Hadirin yang mulia, dalam perkara iman ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu kisah yang sangat dahsyat, sering disampaikan oleh ulama dan tertulis dalam Al-Quran. Bagaimana kisah Musa alaihissalam dalam satu perjalanan, dalam satu kisah, Allah subhanahu wa ta'ala tanya kepada Musa alaihissalam, "Matil ka biyaminika ya Musa?" Apa di tangan kananmu itu wahai Musa? Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Ini tongkat saya ya Allah. Ini tongkat saya." Apa Allah tidak tahu itu tongkat? Allah tahu. Tapi Musa alaihissalam menjawab bukan sekedar ini tongkat, tapi Musa memberikan penjelasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengenai manfaat tongkatnya ini. Dengan tongkatnya ini dia bisa bertelekan, dengan tongkatnya ini dia bisa mengambil rumput-rumputan, dengan tongkatnya ini dia bisa menggembala kambing-kambingnya. Nabi Musa menjelaskan manfaat-manfaat tongkat ini. Kemudian Allah perintahkan, "Alqiha ya Musa," lemparkan tongkatmu wahai Musa. Maka tongkat itu pun ketika tongkat dilempar, subhanallah, tongkat berubah menjadi ular yang sangat besar. So now that stick became such a big snake and serpent. So Musa alayhi salam got a bit frightened. He sat back. So the thing that Musa alayhi salam explained and he was using for is a benefit for Musa alayhi salam. That same thing of benefit became a thing of harm to Musa alayhi salam. Tadinya Nabi Musa alayhi salam menjelaskan manfaat tongkat ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dilemparkan tongkatnya kemudian berubah menjadi ular yang sangat besar, maka Nabi Musa pun lari ketakutan. Dia menggigil. Yang tadinya dia jelaskan manfaat-manfaat, sekarang ternyata berubah menjadi madarat, bakal mencelakakan dia. So now then after that Allah subhanahu wa ta'ala commanded Musa alayhi salam, "O Musa alayhi salam, pick that stick up, pick up that snake." So obviously snake is dangerous. Everybody is natural for a human being to sit back and get a little bit scared and frightened. So Musa alayhi salam hesitated a little bit. Then Allah ta'ala commanded Musa alayhi salam, pick it up. So he picked it up, Musa alayhi salam picked up by the tail. But then Allah ta'ala commanded Musa alayhi salam pick up by the mouth. So as Musa alayhi salam is a Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala, he have to bring the command of Allah subhanahu wa ta'ala in his life. So he picked it up, he went to the mouth and he held it. So once he held it, that snake became a stick again, and it turned and changed into the asa of Allah subhanahu wa ta'ala.
Then Allah subhanahu wa ta'ala asked Musa alayhi salam, O Musa alayhi salam, what is in your hand? Then Musa alayhi salam said, Allah, it is an amr of Allah, it is your command, it is your hukam, it is your command. Whatever you want it to be, it will be there. Hadirin yang mulia, tongkat ini tadi yang telah dirubah menjadi ular oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah membuat Nabi Musa alaihissalam ketakutan dan menggigil. Sekarang datang perintah Allah berikutnya. Musa, pegang tongkat, ambil tongkat, tangkap. Nabi Musa dalam keadaan ketakutan. Tadinya ini dia terangkan manfaat, sekarang di hadapannya ada mudarat, maka dia ketakutan. Tapi ini ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia harus taat kepada perintah Allah. Maka dia mencoba menangkap ular ini melalui ekornya. Tapi Allah perintahkan, wahai Musa, tangkap dari kepalanya. Perintah Allah. Dan Nabi Musa berusaha untuk taat. Maka apapun yang terjadi, dia akhirnya memegang ular itu dari kepalanya. Begitu tangannya memegang kepala, maka ular itu pun kembali berubah menjadi tongkat. Ketika tongkat Musa telah berada di tangannya kembali, Allah bertanya, wahai Musa, apa di tanganmu? Sekarang Musa tidak menjawab seperti yang pertama tadi, ini tongkatku. Sekarang Nabi Musa menjawab, ya Allah, terserah engkau. Apa saja yang engkau kehendaki, itulah yang ada di tanganku. Tadinya dia katakan ini tongkat, tapi ternyata ketika diletakkan di tanah berubah menjadi ular. Nah sekarang sudah berada di tangannya kembali. Ketika ditanya apa di tanganmu wahai Musa, dia nggak berani menjawab lagi, ini tongkatku. Terserah engkau ya Allah, apa yang engkau kehendaki itulah yang terjadi. So my dear respected ulama ikram and brothers, from this we need to take lessons and ibrat that every hukam, everything happens by the will and irada and permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah can give harm to anyone who wants. Allah ta'ala can give benefit to anyone he wants. In a harm he can give benefit, in a benefit he can give harm. Nothing can happen without his permission. Nothing can move without his permission. Everything that has happened, what is happening, what is going to happen, by the command of Allah subhanahu wa ta'ala, and nothing, no objection, no mashwara needed by Allah subhanahu wa ta'ala of anyone. Allah just say kun fayakun, there, and it is there. Hadirin yang mulia, dari peristiwa ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa apa saja yang Allah kehendaki, itulah yang akan terjadi. Apa saja yang Allah inginkan, itulah yang terjadi. Di tengah-tengah manfaat, jika Allah ingin berikan madarat, maka madarat yang terjadi. Di tengah-tengah madarat, jika Allah ingin memberikan manfaat, maka manfaat yang terjadi. Allah ini melakukan apa saja yang dikehendaki, dan dia berkuasa mutlak atas segala sesuatu. Apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya mengucapkan kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Alhamdulillah, so like we say that everything happens by the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Sun rises, sun sets by the command of Allah. The wind that blows by the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's Allah, my dear respected brothers, we need to bring in our hearts, in our mind, in our every thinking in our lives, every moment in our life, we need to bring Allah subhanahu wa ta'ala. That the rain that falls by the command of Allah subhanahu wa ta'ala, the same that the rain that drops, that falls down, one snake drinks it, it becomes poison, it becomes harm. One cow drinks it, it becomes milk, it becomes something benefit for insan. So everything, every condition Allah Ta'ala changes according to the insan's needs and benefits. But we need to recognize that and we need to value it and make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala for this kalima la ilaha illallah Allah has given us. Hadirin yang mulia, di sini kita harus mengenal kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menerbitkan matahari, Allah yang menghembuskan angin, Allah yang menurunkan hujan, air yang sama
diminum oleh ular menjadi racun, menjadi bisa. Air yang sama diminum oleh sapi menjadi susu. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya kita mengenal kebesaran Allah akan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, obviously not forgetting the beautiful lifestyle of Nabi sallallahu alaihi wasallam in our life. Because of Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala created everything in existence because of Nabi sallallahu alaihi wasallam. And for us to understand the value and realize the maqam of Nabi sallallahu alaihi wasallam, we know the story of Mi'raj when Nabi sallallahu alaihi wasallam was ascending to the seventh heavens. When Jibreel alayhi salam could stop, he could not go past Sidratul Muntaha, such a big creation of Allah subhanahu wa ta'ala, the greatest malaika. Hazrat Jibreel alayhi salam cannot go past that point. So from this we can understand only Nabi sallallahu alayhi wasallam can go past that Sidratul Muntaha point. So where Jibreel alayhi salam's taqat, power, everything stops, only Nabi sallallahu alayhi wasallam taqat, kudrat, power, and the love and muhabbat Allah has for Nabi sallallahu alayhi wasallam only starts from that point. Hadirin yang mulia, dan kita juga diperintahkan mengenal yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ciptakan alam semesta ini sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah perjalankan Nabi dalam Isra dan Mi'raj. Bersama Jibril alaihissalam tiba di satu tempat, maka Jibril alaihissalam katakan, wahai Muhammad, aku tidak bisa melewati batas ini. Kalau aku melewati batas ini maka aku akan hancur. Dan Nabi SAW melewati batas itu, kemudian berjalan menuju Sidratul Muntaha. Jibril alaihissalam ini adalah makhluk yang sangat perkasa, tapi dia tidak bisa melewati batas tertentu, sedangkan Nabi SAW mampu melewatinya. Maksudnya apa? Supaya kita faham betapa mulianya Rasulullah, betapa agungnya Rasulullah, betapa hebatnya Rasulullah, betapa disayangnya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan Rasulullah sebagai suri teladan yang harus kita ikuti pola dan peri hidup sehari-harinya. We need to bring the lifestyle, a Mubarak lifestyle of Nabi sallallahu alaihi wasallam in our lives, whatever, however, business dealing, how we ate, how we socialized with people, how we loved, how we interacted with people. Every sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam we bring in our life. Today we're thinking just because it's a sunnah and we're leaving the sunnah, that is why our iman is becoming weak and weak and weaker. Sahabas followed each and every sunnah because it was a sunnah. That's why they reached the point where Allah was happy with them and they were happy with Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, Allah telah jadikan Nabi SAW sebagai suri teladan, sebagai contoh dalam kehidupan. Maka kita harus bawa peri hidup sehari-hari Nabi SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Hari ini orang tidak mengenal sunnah. Kita meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Ini kita hari ini. Kita tinggalkan sunnah karena itu sunnah. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum itu mengerjakannya karena itu sunnah. Jadi kefahaman kita betul-betul berbeda dengan kefahaman sahabat radhiyallahu anhum. Mereka meyakini betul bahwa dalam sunnah ada kejayaan. Hanya dengan mengikuti jalan hidup Rasulullah maka datang kebahagiaan dalam kehidupan. And sunnah we follow, we bring in our lives is benefit for us. For example, we eating health to get a healthy body. So that is for our benefit. But if you do it according to sunnah, you get reward. So anything we do, we go to toilet to relieve ourselves. According to sunnah, that is reward. We sleep for ourselves to get rest. But doing sunnah to get reward. So like this, we do every action by the amal of Nabi sallallahu alaihi wasallam, tariqah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. We're getting reward, we're getting ajr for it. On a day of Qiyamah, it can be a means of our forgiveness and salvation. Hadirin yang mulia, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini keuntungannya banyak dan keuntungannya kembali pada diri kita sendiri. Dalam makan umpamanya, kita ini mengikuti cara makannya Rasulullah, kita juga dapat kenyang. Itu juga makannya mendapat pahala, bernilai ibadah. Kita berjalan ikut sunnah, kita tidur ikut sunnah.
Ini semuanya dapat kita peroleh bukan hanya untuk keuntungan di dunia ini, bahkan keuntungan di akhirat juga kita dapatkan menjadi kekayaan kita di akhirat dengan membawa pola kehidupan sunnah sehari-hari Rasulullah SAW. The same Nabi sallallahu alaihi wasallam said something to this effect, that Salah is the coolness of my eyes. Salah is the key to enter into Jannat. And Salah is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So we must bring in our lives, make sure of what ikhlas, sincerity, saying with khushu and khudu, properly, with proper devotion. We read 5 times daily salat with jama'ah. It is a hukum of Allah subhanahu wa ta'ala. We read 5 times namaz, get multiplied, we get the reward of 50 rewards. Hadirin yang mulia, Nabi SAW katakan, salat adalah penyejuk mataku. Salat adalah penyejuk mataku. Ini sabda Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita menjadikan sholat ini sebagai penyejuk mata kita juga? Bagaimana kita laksanakan sholat seperti yang diajarkan Rasulullah, seperti yang dicontohkan Rasulullah? Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini adalah perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Salah, today we look at ourselves, we need to think, ponder, question myself also first, that what namaz am I presenting Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi sallallahu alaihi wasallam says something in fact, when you're in salah, you are like directly in front of Allah subhanahu wa ta'ala. All the veils and all the curtains are lifted when your person is in salah. And a person in sujood is the closest to Allah subhanahu wa ta'ala a person can get in salah. So but today, unfortunately, whatever we forget in the day, we only remember it in salah. The lack of our weakness of iman. Hai, hadirin yang mulia, salat kita hari ini sangat menyedihkan. Kita tidak menyadari bahwa salat ini kita sesungguhnya sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat ini semua hijab diangkat, semua penghalang disingkap, seseorang itu berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sedang sujud, itulah saat yang paling dekat seseorang ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi celakanya kita hari ini, kata beliau ini, apa saja yang kita lupa pada hari itu, kita ingatnya pada waktu sholat. Inilah hari ini yang membuat sholat kita ini tidak mendapatkan asar, tidak menjadi asar, tidak mendapatkan bekas dalam kehidupan kita, karena kita tidak merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasa bahwa Allah ini melihat kita, atau kita ini apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perasaan itu. Semua benda-benda yang kita lupa pada hari itu, ingatnya pada waktu sholat. Bahkan lupa Allah pada waktu sholat. So alhamdulillah, my respected brothers, if we have this in our lives, this kalima in our lives and salah in our lives, then all the other 6 sifat will come in our lives easily. Ilm, easy to get the acquire of knowledge. Zikr, it will be easy for us to make the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Easy for to make ikram and make ikram of next fellow brothers, fulfill his right, whatever right he got, we all know that thing. But it will be easy for us. Why? Because iman is strong. We have made effort behind iman. Our salah is perfect. So once our salah is perfect, our 24-hour life also will be perfect. Because whatever we do in salah, we don't look at wrong, we don't talk wrong, we don't hear wrong, we don't think wrong. So out of salah, our life must be there. That is the object and purpose of salah, to bring our 24-hour lives out of salah to be exactly like in salah. So then all other hukam of Allah subhanahu wa ta'ala, all the sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam will be easy for us to practice upon the deen. And all that ikram we will be able to do, and good akhlaq will come in our life. Because la ilaha illallah is inner side, is in our souls. Nobody can see how much iman we got, how much taqwa I got. But Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is outside, is a sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Everybody can see it, a Muslim can see it and a non-Muslim can see it. And that is how the deen spread. Deen spread by the akhlaq of Nabi sallallahu alaihi wasallam, by the akhlaq of Sahabas. So if we show the same character of Sahabas, and then it will be easy for us to practice deen and to give da'wat of deen also. Hadirin yang mulia, untuk mendapatkan salat yang benar, ilmu, zikir, ikram, ikhlas, dakwah ini, kita harus usaha atas iman.
Kita harus usaha atas iman. Dengan usaha atas iman, iman yang kuat ini membuat kita dapat melaksanakan sholat dengan benar juga. Kalau sholat kita benar, maka kehidupan kita sehari-hari itu akan jadi benar. Maksud sholat ini adalah bagaimana membawa sifat-sifat ketaatan yang ada dalam sholat itu keluar sholat. Dalam sholat ini kita tidak melakukan tingkah laku yang enggak benar, kita tidak melihat yang enggak benar, kita tidak mendengar yang enggak benar, kita enggak berbicara yang enggak benar. Semua kita lakukan di waktu sholat. Nah, bagaimana sifat-sifat yang benar yang kita lakukan dalam sholat itu kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau sholat kita ini bagus, kata beliau, maka nanti taklim kita akan bagus, nanti zikir kita akan bagus, nanti ikram kita akan bagus, akhlak kita akan bagus, ikhlas kita akan bagus, dan dakwah kita akan bagus. Ini sangat penting. Kalimat la ilaha illallah ini, yakni kalimat iman, itu adanya di dalam hati. Orang tidak bisa mengukur berapa besarnya iman kita, berapa panjangnya iman kita, berapa tingginya iman kita. Orang nggak bisa ukur, gaib iman kita. Tapi Muhammadur Rasulullah itu berada di luar. Orang Islam bisa melihat, orang kafir juga bisa melihat. Jadi kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah itu kalau ada dasarnya ini. Ya, ini ada dasar iman. Maka memperjuangkan iman ini adalah sesuatu yang harus kita buat. Bersedia semua insyaallah. So alhamdulillah, my respected elders, brothers, from this we know the stories of Sahabas. After they got iman, they made the effort to save iman to the last breath. Till the dying moments they made effort to save iman. Because we don't know what guarantee. We don't know how we're going to leave this world. We don't know what conditions we're going to die in. The most certain thing is death, and the most uncertain thing is a time of death. We don't know when we're going to go. So an intelligent person is he prepares for death before death overtakes him. So imagine on the day of on the day of Qiyamah, the Sahaba is going to come, and some Sahabas have hands cut. Hazrat Hamza radiallahu anhu, hands cut, intestine, stomachs cut, stomach holding in his hands and presenting in the court of Allah. Ya Allah, I did this for your iman and for your deen and for your Islam. What did they do? And they're going to ask us the question. So we have to answer Allah subhanahu wa ta'ala. We're going to answer. We have to give answer to the Sahabas. The Sahaba is going to ask us, I did this, I made so much qurbani. And they're going to ask us, what did you do? So we all know what answer we're going to give. We all know that on that day what we're going to present to Allah subhanahu wa ta'ala. So this effort is not a 4 months thing, it's not a 40 days thing, not a 3 days thing. It's a lifetime effort, ongoing effort we need to make our iman strong. So we are ready for this inshallah. Hadirin yang mulia, Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat bagaimana memperjuangkan iman. Dan para sahabat juga telah bergerak seluruh alam memperjuangkan iman. Sekali iman ini wujud dalam diri mereka, maka mereka rela untuk berkorban. Di antara mereka ada yang terluka, ada yang kelaparan. Mereka memperjuangkan iman dalam keadaan seperti itu. Nanti kalau di hari kiamat mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu lakukan terhadap agamaku? Maka para sahabat akan menunjukkan kepada Allah, memamerkan ke hadapan Allah bekas-bekas perjuangannya untuk agama. Nah, kalau kita ditanya nanti, apa yang telah kamu lakukan untuk agama? Kira-kira apa jawab kita? Kalau kita tidak ada bekas-bekas memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat punya bekas luka, punya bekas kelaparan, punya bekas kesakitan. Inilah para sahabat. Hadirin yang mulia, kalau kita bersantai-santai, tidak ada kerisauan, tidak ada fikir, maka memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan kita nanti. Padahal harus kita sadari bahwa dunia ini sebenarnya bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal.
Sesuatu yang pasti dan paling pasti adalah kematian. Dan sesuatu yang rahasia dan paling rahasia adalah waktu kematian itu. Dia pasti datang, tapi kapan waktunya tidak tahu. Maka orang yang cerdas, kata Nabi SAW, adalah orang yang senantiasa memikirkan akhirat dan membuat persiapan untuk perkara itu. Inilah yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan ini juga yang kita mau lakukan agar iman kita senantiasa bertambah, iman kita menjadi kuat, sehingga setiap amal dan amal-amal perintah Allah Subhanahu wa taala mudah kita lakukan. Semua bersedia insyaallah. Insyaallah silakan yang niat cash berangkat 4 bulan boleh angkat tangan kemudian angkat kaki insyaallah. Mari hadirin insyaallah kita berdiri insyaallah.